इधे आज लगा खबर दुले जाने दिया से फर्स्ट ऐसे एक टा नतुन सर्वे कराला सबे कोआसे कि इंडिया दे कोरोना लगा थर्ड वेव दुले अक्टोबर ब्रा आहि बोले निशना से ना कोदु देखो रासे और रिपोर्ट जब दे दुबी कोआसे कि इतुबा दुले थर्ड वेव आदम दे दो सेकंड वेव और फर्स्ट वेव ब्रा भी फाल ब्रा हैंडल ग्रोले पर बोले टायर आसे होई जावो ना कोदु देखो रासे यार एकदम आपने की कोई देवला ना से इदु कोरोना दुले थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 10th किमान वेव भी जावले ऐसे कोबले ना पड़े बोले भी इदु मोहन लगा मेंटली दी मोहन ला दिमाग लोगो दे फेमिलियर हुई दी बोले प्रिपेयर थकी दी बोले करने आपने की कोई दे ऐसे सो दैट एदो बिशी इनका आरो थर्ड वेव भी आई बोले थकी चना कि इनका दिमाग बिया ना कर दी बोले करने पोला बरा इदिया बरा आपने दिमाग दे रखी लुबी इदिया दु कोरोना दु किमान देर थकी वो कोबन हाबरे एदो ने निचोर की काम दे कुरुबले ऐसे फोकस गुरी लो बोले करने जाने दिया से আৰু UN Special Envoy for Myanmar Bradule UNSC United Nations Security Council dahan logo de dole request kuri ase ki time de itu kundu Myanmar de kundu gol ja ase itu lago bode jaldi time de modod kuri na hole bishi pia hoi jawole ase na kodu dekar ase taibra itu hudia bi hudise ko ase request bi gurise ko ase itu security council kan logo de ki jaldi modod kuribole karne taibra ko ase ki civilian people kan karne itu public kan karne dule beshi alarming ekta ase ina ko ase kilamane health system dole pura collapse hoise ko ase pura khatam ho jaise ina ko ase aro itu corona la vaccine bi bishi manu na mari na ase itu ethnic groups kumba manu kamra mari di ase bona mohan last time bi hunise itu ne tabra ko ase beshi population khan dole half of the population ko ase dan dole living below the poverty line ko ase next year idu laga situation inekai continue jaise bole tan dole khodam ase phukra mudu bole ase na kodu dekar ase idu la body ma apni ke boila bi ko dise na jana manu karne aro goi di ase ye de 5ta permanent countries thaki ase permanent member do 5ta countries thaki ase idu andule China France Russia United Kingdom aro United States idu andule veto power thaki ase do idu 5ta majo de bra ekjon bra eglabi idu manjur nai bole tahan idu action do lole na pare kilamne veto power thaki ase which means ki la decision bi tahan cancel grole tahan hate power ase to last time bi UNSC kamra dule Myanmar laga military kan logode action lole thakise bole bi China bra idu manjur thake nai China bra gose tan la country ase tahan nijore gla idu problem dule solve grole bole dibi mon dare jabole kam na ina gose definitely China kan dule idu Myanmar laga military kan logode support ase to idu ani thakibo pare ase idu bra hi UNSC kamra last time bi lobole na pare la do থাকি কথা আপনাকে জানাই দিয়া আছে আৰু জাগালি বি মই আপনাকে দুলা বৰ্ডে কৰি দিছে জাগালি দু কম দি থাকিছে লিবি আৰু আজি বিশি হৈ না আছে নেপাল দে এদু পাৰিশ আইনা ফ্লাড বিশি পানী আহাবৰা 16 মানুহ নিচিনা মৰি গেনা আছে এনে আছে আৰু 22 মানুহ নিচিনা হাৰাই গেনা বিচাৰে আছে এনে কথাটো দেখিব আছে কালি দি লাইভ সদিবি কৈ দিছে কি তাতে 3 জন ইণ্ডিয়ান মানুহবি আৰু চাইনা মানুহবি হাৰাই গেনা বিচাৰে আছে কথাটো মহান শুনিবলৈ পাৰিছে আৰু ইণ্ডিয়ান লাগা ফান্ডস গান দলে ইণ্ডিয়া মানুহ লাগা পইচা সুইস বেংক দে থালে লাগা দলে ৰাখেলা দলে বেছি ইনক্ৰিজ হৈছে ইনা কোৱাছে এটো দলে সুইজাৰল্যান্ড লাগা বেংক খান কোৱাছে জোৰ লাগা পইচা বেছি থাকে মান খন দলে তা দেহি ৰাখে কিলামনে দলে বেছি সিকিউৰ একটা আছে তো বাবা মামরা দু না জান থাকিব বলে জানা মানুষ সব মানুষ জান থাকিব কিমান ইদো ইন্ডিয়া মানুষ কান হবি আলাগ আলাগ পলিটিশিয়ান কান কোন হলে বি প্লেগ মানি বলা থাকা দাম দিবি তা দেহি রাখে লাগা আছে আৰু এতিয়া হলে বি পয়সা বেশি থাকে কান তো তা দেহি রাখে ইদো দো একদা পয়সা ছুপাই না রাখে লাগা জায়গা একদা আছে কত আপনি জানাই দিয়ে আছে হলিবি এরে গভর্নমেন্ট কামরা দুলে কই আছে ইদো ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি কামরা কি নিউজ রিপোর্ট ব্রা ইদো প্লেগ মানি ইন্ডিয়ান খান লাগা সুইজারল্যান্ডে ইদো সুইস বেংক দে রাখি আছে কত গভর্নমেন্ট কামরা দুলে কই আছে না হই ইদো রিপোর্ট দুলে মিশে আছে না তাহতো ডিনাই কৰি আছে আৰু একটা নিউজ টিভি চ্যানেল ব্রা দুলে ইদো মহান নেশন ওয়ার্কার্স কান লাগা পার্টিস কান ব্রা জেনে বদো ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার দে কোভিড-19 লাগা ফান্ড দেবরা পয়সা মাঙি আছে কই না কইছে ইদো লাগা বডে NSCN-IM NSCN-R GPRN NSCN Sumi region kanbra dole idu report dole misha sida amra dole idu demand gura na ina sida amra ko sida dole fully idu state government kan logode idu corona fight wala de support ase ina kodu দেখিব আছে ইদু লাগাব বডে পুলিশ প্রাবি ইনকোয়ারি কৰিবলৈ শুরু কৰিছে না আছে পুলিশ প্রাবি বিচাৰি আছে হসাবৰা মাঙিছে না নাই কোনবা মাঙিছে ইদু দলে বিচাৰা শুরু হৈছে কদু আপনি যদি জানাই দি আছে হলিবি ইদু নেশন ওয়ার্কার্স আলালাগ পার্টিস কামরা দু তামরা দু না হই ইনকা ক্লারিফিকেশন দিয়া দু
দেখিবলৈ পাই আছে আৰু নেক্সট আছে এটো দলে বেছি মনটো লাগা আছে আজিকালি কোৱানছ নাই এটো করোনা লকডাউন আহা কাৰণে বিজনেস কমিউনিটি খান বেছি দুখ পাই আছে হৈ কোনবা ডাঙৰ কোম্পানী খান দলে লাভ খাই আছে হলিবি কোন দোকান অনলাইন পৰা জুলি আছে দোকানে বেছি লাভ খাইছে ছোট মোটো বিজনেস কৰা মান খান স্পেশালি মন নাগালেন্দে মন নাগামান খান দলে বেছি দুখ পাই আছে তুইদুল অবরে মককজং চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি খামরা দলে কই আছে কি তাহান দলে ইটো মার্কেটে এক্সটরশন দলে টলারেট না করব আছে দামরা কো আছে পাবলিক খান গিবি চাইনা দি আছে দামরা ইটো আগেবরা কি দামরা ইনা ট্যাক্স দলে মানমরা জবরদস্তি মাঙ্গিনা ইনিগা দিয়া লাগা দামদু বিজনেসই বন করিব তাহান ইটো বিজনেসই না করিব ইনিগা পয়সা মানুকে বেশি দি না পহালা দামদু ইনিগা কই আছে MCCI Canberra police aro law enforcement agencies kan logodebi idu warning nishina ekda than logodebi chana diase aro according to MCCI itu mokokchong dole kwansha edu corona pandemic ho garne ta hambe bishi duk pa ase beshi jabardasti niga konor gom edu business bi jolai ase na kose holibi ina dam de jabardasti idu force kurigena poisa mangi loi ase aro idu beshi innocent hard working aro protective citizens business community logode bishi duk di ase inaga wese tamra wase ki idu alak factions kambra idu ki ase item wise tax bi loi ina wase kumbala samala alak tax kumbala samala tax alak ina bi lui gena tangi bishi duk di ase na wadu dikora ase Mabninge dula wadibi lagatar update dina hishe ki PJB laga state president aro higher education and tribal affairs minister Timjen Emna Alungbra ekda mohan naga political issue laga dule ki ye holibi under the constitution of India and it should be under the Indian union goina India la constitution under the na bole India la union under the right ki settlement holibi ki problem holibi to solve kurubo lage ina kwa la do naga hobra lugina alak individuals or organizations kambra dage idu khushina balado goise idu bise taibra kwase tai regret goise tai ina kwala du tai mundu khwase ina na gole lagise ina ga tai koi ase aro taibra individuals hobi alak idu organizations hobi nawle nation workers kan logo dibi sentiments hurt kuri dela thakise gole taibra maaf tu mangi ase India de petrol adam dole kobole nai idu moina eglabra 10 par uchise to chagali 18th of June lagai sabde twinsan de dole rupees 99 bunjise na kwase alak towns kumba jagde dole already bolabra 110 piece pi kumba jagde ase na kwado khuni bole pare se Our next essay reports of the kwase ki at least 915 students mon naga manukan laga wase 915 students laga contact numbers email ID takan laga addresses alak details kan milai na thagya laga dole e-commerce la website Amazon de rupees 299 bra bika bole available ase na wado digara ase idu dole MBSE laga na hode yade report de dole Nagaland students database of class 12 CPSE students laga kwase Central Board of Secondary Education laga se NPSE laga na hoy clearly janai dia se 2019-20 batch laga dole idu Google Drive link debra idu Excel sheet format ase na kwase idu download gule bare laga online debra bigai ase na kwase idu laga database dole Shastri Nagar Chakriya Buri bra bigai ase na kwase du idu seller bra claim gure ase goe ki total 915 contacts ase kwase students kan laga papa laga naam ta la contact number email ID school laga naam district details pin code idu one sob ase na claim gure ase kwado dikhe ase tu le bishi sensitive details ekda ase students kan laga idu ane papa magamra already dula bode concern jaise aru complaint bi kurishena kwado dekhe bole pare ase Idia mokan naglende 2059 manu corona la bemra lagina ase aro chagale glabra 309 manu corona bemar thurise will be active cases to le Nagaland de idulaga bemar lagina thaya khandu everyday gumdi hoina ai ase Nagaland de na hoi will be India aru world sobte ase bishi khobor pala ase aru mokan Nagaland de ajidak 453 manu idulaga bemra murise chagale dole ekjon manu egla muria du dikole bare ase India de bi 7,60,019 manu hitula bemra lagina ase aru ajra India de 3,85,137 manu murise dunia de dia 1,16,11,308 manu idula bemra lagina ase aru ajra dunia de 38,67,850 manu murise oda apni ke dubi janai dia ase
দো আজি লাগা খবৰ ইমান থাইছে আপোনাৰ ভিডিওটো ইম্পৰ্টেন্ট লাগি আছে বলে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলি লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰি দিবি মই লগাম খুশি বলে লাইক কৰি দিবি আৰু নতুন মানুহ আছে বলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দাবাই ৰাখিবি সদায় নিচিনা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আপডেট মিছ নকৰা চাবলৈ কাৰণে মই আপোনাক নেক্সট এপিসোডলৈ লগ কৰিব টিল দেন আপোনালোক ষ্টে ষ্ট্ৰং ষ্টে সেফ প্ৰে ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড কোনালেম নাগালে